बातिल ने जब जब तुम बदले हैं तेवर, आया है तब तब तुम मेरी जुबां पर। बातिल ने जब जब तुम बदले हैं तेवर, आया है तब तब तुम मेरी जुबां पर। नाराए तकबीर और जोरे नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया। पहनाया अखलाको ईमान का ज़ेवर। नाराए तकबीर और जोरे नाराए तकबीर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। जोर बोलो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। মাশাআল্লাহ এমন না প্রাইস তোমাদের নেবে না নাকি? এখন জোরে আওয়াজ দিতে হবে। এখানে কিন্তু আওয়াজ পাচ্ছি, তোমাদের আওয়াজ পাচ্ছি না। আচ্ছা একটা বার তোমরা একটু চুপ করবে, ঠিক আছে? এখানে আমার দেখতে পাচ্ছি অনেক যুবকরা বাবুরা আছে, একটু এখান থেকে একবার আওয়াজ নেই নাকি, দেখি কেমন আওয়াজ দিচ্ছে। নারায়ে তাকবীর। যাক অল্প আওয়াজ দিয়েছি, সত্যি বাচ্চাগুলো ছিল বলে মান সম্মান বেঁচে গেল। আরো জোরে আওয়াজ দিতে হবে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, একসাথে নারায়ে তাকবীর अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। জোরে আওয়াজ দিচ্ছ? তাহলে তোমাদের জন্য একটা আম্পায়ার রেডি করছি, ঠিক আছে? জাজমান রেডি করছি। ফালতু বসে থাকলে হবে, একটু করে দেখতে হবে, ঠিক আছে? কে জোরে আওয়াজ দিচ্ছে তাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে? ওদিকে ফার্স্ট আম্পায়ার রাখো আজিউল ভাই, এই যে থার্ড আম্পায়ার, ঠিক আছে? ওখান থেকে মিস হলে আমরা এখান থেকে ধরবো, ঠিক আছে? কে জোরে বলছে তো একটুখানি দেখবে, ঠিক আছে? তাহলে দুজনকে তুলবো, একজন রেডি তো নাকি ইনশাআল্লাহ? ফাইনাল টেস্ট। নারায়ে তাকবীর, মানে সব পুরো ব্যবসাদার নাকি? বদলে हैं तेवर, आया है तब तब तुम मेरी जुबां पर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। কে জোরে বলছে বলো? কোন বাচ্চা? এই জোরে সত্যি বলেছো তো? তোমার সঙ্গে ভাইয়ের কোনো ঘটাপ নেই তো? হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি উপরে চলে এসে